awaiting in the hall. The Peace Prize ceremony always takes place on December 10th. This is the International Human Rights Day and is also the date on which Alfred Nobel died in 1896. Since 1990, the ceremony has taken place here in the Oslo City Hall. Most of the guests have already taken their places in the hall. This year's prize is shared by two winners who have both fought against the use of sexual violence as a weapon in war and conflict. One of them, 25-year-old Nadia Murad Basetaha, has herself experienced this terror. And here is Dr. Dennis Mukwege and Nadia Murad on their way into the hall, being met by the head of the Nobel Committee. Murad belongs to the religious minority Yazidi and was one of more than 6,700 Yazidi women who were kidnapped that year. She was kept a prisoner in the city of Mosul under terrible conditions, being raped and beaten before she managed to escape. She then got to Germany and settled there. The year after she escaped, she spoke to the United Nations Security Council, and she has since continued to work as a human rights activist, telling about her own experiences and also about the many thousands of women who have experienced this terrible fate. The other prize winner, Dr. Dennis Mukwege, is a physician from the Democratic Republic of Congo. There has been war and conflict in his home country for 20 years, a war where many women have been victims of sexual violence. Mukwege is one of the world's leading experts in helping women in such situations. He has been treating around 21,000 damaged and traumatized women. Every year, several thousand women come to the hospital in the town of Bukavu, where he works. In 2012, Mukwege gave a speech to the United Nations where he condemned his own government and the rest of the world for not reacting to the terrible treatment of women that is still going on. 63-year-old Mukwege has received several prizes during the last 10 years for his important work, and so today he will receive another very important prize here in the capital of Norway, together with Nadia Murad. Nadia Murad is the second youngest Peace Prize winner ever. Many will remember the youngest, 18-year-old Malala Yousafzai, with a Pakistani background, who received the prize in 2015. And so the guests in the hall are waiting for the prize winners to come in. As every year, the City Hall is decorated with beautiful flowers.
The diploma this year is created by artist Vanessa Baird. The motive of the diploma is the situation for refugees along the beaches of the Mediterranean. The guests have found their places and are now waiting for the prize winners, the Nobel Committee, and finally the arrival of the royal family. This year, there is no Nobel concert as there usually is on the 11th of December. Instead, there was a concert yesterday on a private initiative with many well-known Norwegian artists. The first guests have been here for about an hour already, and many have used this time to admire the decorations in the city hall. On one side here we see the grand oil painting by Norwegian artist Henrik Sørensen, depicting some scenes from Norwegian history. Here King Haakon VII returning home after the Second World War after 5 years in England. In the upper part of the painting we see the woman Charity presenting a golden apple to a child. On the other side of the hall is Alf Prøysen's Rolfsen's fresco showing scenes from Norwegian working life. And also Norwegian discoverer Fridtjof Nansen. The prize winners then, who came a little while ago, were returning from the royal castle where they had visited with the Norwegian king and queen. And we have the cars from the castle with the royal family. King Harald, Queen Sonja, Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit are now welcomed by committee leader and secretary. And also this time by the mayor of Oslo, Marianne Borgen. The royal family are always present at the Nobel Peace Prize ceremony. And now the prize winners are entering the hall and are welcomed by a fanfare played by the Royal Norwegian Navy's band. First Dennis Mukwege, accompanied by Henrik Syse from the Nobel Committee, then Nadia Murad with Torbjørn Jagland, also from the Nobel Committee. Then 2 new Nobel Committee members, Anne Enger and Asle Toje. They take their places at the podium, waiting for the royal family to arrive. There are very many well-known people also in the hall.
The Royal Navy Band is playing a parade march when the royal procession enters the hall. His Majesty King Harald, accompanied by Nobel Committee leader, Queen Sonja with the committee secretary, then Crown Prince Haakon and Crown Princess Mette-Marit. And after them, the Mayor of Oslo, Marianne Borgen, together with the aide-de-camp of the King. And when the royal guests are in their seats, there will be music. We shall hear violin player Vilde Frang, accompanied by Howard Gimsa at the piano, play Widmung by the German composer Robert Schumann, a piece where Schumann borrowed some parts of Schubert's Ave Maria. And now for the speech of Nobel Committee leader Berit Reiss-Andersen. Your Majesties, Your Royal Highnesses, Nobel Peace Prize laureates, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon
of war and armed conflict. Their common struggle may be summed up in 3 simple statements. Rape and other forms of sexual violence are unacceptable weapons in any and all warfare. Systematic rape as part of a military strategy in war or conflict is a war crime. Those responsible for war crimes must be punished, and the impunity they have enjoyed must end. This is the message shared by both Peace Prize laureates. The fight for justice unites them, despite their very different backgrounds. Denis Mukwege is a mature man and a Congolese. Nadia Murad is a young woman and Yazidi. Nonetheless, they are related to one another, just as they are related to every person who is a victim of abuse. They bring to mind the words of an earlier Peace Prize laureate, Tawakkol Karman of Yemen, whose prize also recognized the struggle of women's rights. From this very podium she said, "Injustice against one person is injustice against all mankind." She, a Muslim Arab woman, invoked the battle waged by women in male-dominated societies and described it as a fight for the dignity and rights of women and men alike. She dedicated her award to all those women whom history and the severity of ruling systems have made unseen, to all women who made sacrifices for the sake of a healthy society with just relationships between men and women, to all those women who are still stumbling on the path of freedom in countries with no social justice and equal opportunities. Today's Peace Prize laureates join a long tradition of champions of human dignity, carrying on the work of Tawakkol Karman and other Peace Prize laureates to highlight the struggle and oppression of women. It is the dream of ending oppression that brings us together on this occasion to honour 2 of the strongest voices in the world today. It is also so appropriate that we are able to celebrate these 2 laureates on the exact date of the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, a document that declares that all human beings are born free and equal in dignity and rights. Sexual abuse is also an abuse of these fundamental rights. The war waged in the Democratic Republic of Congo since 1997 has cost the lives of almost 6 million Congolese. Physician Denis Mukwege saw among his patients a growing number of women with severe injuries caused by rape and gross violence. Soldiers from all sides of the conflict have attacked young women, they have attacked old women, and they have attacked children. The point is to injure them and degrade them, but also to destabilize and demoralize the community in which they live. Gross sexual violence hurts the victim, hurts her family, and hurts the entire village and larger community.
A woman who has been raped by perhaps 30 soldiers simply cannot put the experience behind her and continue her life as before. As a doctor, Denis Mukwege saw these women and the fact that they lacked health care and social support. He founded the Panzi Hospital to meet the needs of the thousands of women victimized by these war crimes. Today, he is one of the world's foremost surgeons, specializing in the repair of physical injuries caused by brutal, devastating rapes. However, Panzi Hospital also provides trauma treatment and programs to reintegrate women into society. As a result of the sexual assaults, many of the women have lost their families and the support of their local communities. Without the efforts of Denis Mukwege and his staff at the Panzi Hospital, these women would have been left to fend for themselves. Denis Mukwege has helped these women as a physician, but he has also been a fervent advocate for their cause and human dignity. His mission has been to tell the world of this abuse, to demand acknowledgement of the victims' suffering, and to insist the perpetrators be held accountable. Denis Mukwege has made enemies by unconditionally taking the victim's side. He and his staff have endured threats, attempts on their lives and smear campaigns. In 2012, one of his bodyguards was killed in an attack targeting Mukwege and his family. For some people, defending the cause of women is clearly an intolerable offense. Denis Mukwege, we thank you for seeing the suffering and devoting your life to the battle for women and against sexual violence. Enormous applause after the first part of this speech about Denis Mukwege. This is the beautiful sound of thank you. Nadia Murad grew up in the Yazidi village of Kocho, and she had a good life with her large family, dreaming, like many girls, of an education
but also of makeup and clothes. All her dreams were shattered, however, when war came to Kocho. In 2014, ISIS launched a campaign to gain control of northern Iraq and exterminate the Yazidi minority. Nadia Murad's mother and 6 of her brothers were brutally killed. Young women and girls were spared, but another brutal fate awaited them. They were taken prisoners by ISIS and transported to the city of Mosul to be used as sex slaves. Each woman was a piece of property, an object that could be bought at the slave market, then used, discarded, sold, or given away as a gift. The women were supposed to be circulated among many men. They were supposed to be treated brutally and humiliated, with the aim of breaking them down completely. The ultimate goal was the extermination of the Yazidi people. As the ISIS saw it, the men had to be killed and the women so damaged that they became social outcasts. The most effective way of destroying a community is apparently to destroy the woman. It is beyond comprehension that the extermination of an ethnic group and the commission of atrocities against individuals can be rationalized by a religious belief. Nadia Murad is a victim of war crimes and has experienced brutality and abuse of the most horrific kind. In her autobiography, she has described her shock, pain, fear, and sense of debasement. At times, she wanted to give up, but she preserved an innate ability to resist and was never cowed. Managing to escape as she did was in itself a great feat. But today, she is receiving the Nobel Peace Prize for her activities subsequent to her time in ISIS captivity. She has defied the social codes of shame and silence and dared to speak up on the abuses perpetrated against herself and thousands of Yazidi women and children. In doing so, she has broken a stigma that has afflicted millions of women victims of wartime sexual violence. She has dedicated her life to bearing witness to war crimes and making sure that the world never forgets. Nadia Murad, we thank you for your extraordinary courage.
ladies and gentlemen, both Denis Mukwege and Nadia Murad have made significant contributions to combating this type of war crime by focusing attention on the suffering inflicted on women in Iraq, the Democratic Republic of the Congo, and everywhere else in the world where sexual violence is used as a weapon. We must be aware of these crimes if we are to combat them. The war waged on women through the use of sexual violence has been a hidden war. When time has come for peace negotiations and transitional justice, these crimes have rarely been on the agenda. The UN Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Ms. Zainab Haba Bangura, so accurately stated, "Sexual violence in conflict needs to be treated as the war crime that it is. It can no longer be written off or treated as an unfortunate collateral damage of war." Ladies and gentlemen, our understanding of the particularly vulnerable position of women in war has evolved. It is an old problem, but the will to establish legal protection for women is relatively new. The Rome Statute of 1998 is the legal basis for the International Criminal Court and defines acts such as rape and sexual slavery as war crimes when these acts are committed as a part of a systematic attack on the civilian population. The same principles were applied by the tribunals that dealt with war crimes in Rwanda and former Yugoslavia, ICTR and ICTY. These tribunals also handed down judgment against persons who initiated systematic rape as a part of widespread attack against civilians. The United Nations Security Council followed up by adopting Resolution 1325 on women, peace and security in the year 2000. Security Council Resolution 1820 from 2008 goes a step further, establishing that sexual violence against women in war and conflict is a threat to international peace and security. It is important that international bodies set such legal and political standards, but it is our common duty to live up to them. Denis Mukwege is spot on when he says, "Justice is everyone's business." Denis Mukwege and Nadia Murad have both made significant efforts to advance this process. Both have been able to communicate the scale of the atrocities and demand prosecution of those responsible. They have thereby fulfilled key criteria in Alfred Nobel's will. Their work is, in fact, a contribution to disarmament. Sexual violence is an intolerable weapon that cannot be accepted in warfare. Their primary contribution, however, is to what Alfred Nobel called fraternity of nations.
They have shown us that human suffering in war is universal. They have pointed out that women are predominantly invisible victims of the horrors of war. Both laureates have demanded that injustice be combated with justice. War crimes must be punished, and the responsibility rests with the entire international community. Both of them are thus fully deserving of Alfred Nobel's Peace Prize. Ladies and gentlemen, this award obligates Denis Mukwege and Nadia Murad to continue their vital work. But the award obligates us to stand side by side with them in the struggle to end wartime sexual violence. Only then can the hopeful message of Nadia's autobiography, The Last Girl, come true. Together, we must make her generation of young women and girls the last generation to suffer from the barbarism of sexual war crimes. Thank you. We have heard the very good reasons for electing this year's prize winners, Denis Mukwege and Nadia Murad, and they will now receive their diplomas Denis Mukwege and gold and medals. Nadia Murad, would you please step forward to receive your diploma and gold medal? So they have their diplomas and gold medals. And the almost 1,000 guests here in the City Hall make me feel that these two people have deserved what I now have got.
And now Nadia Murad will give her Nobel speech. And then I call for Nadia Murad to step forward and give her Nobel lecture. The floor is yours. صاحب الجلالة، صاحب السمو الملكي، أصحاب السعادة، أعضاء اللجنة المشرفة، سيداتي سادتي، طاب يومكم. شكرا للجنة نوبل على هذا الشرف. إنه لشرف عظيم أن يتم تكريمي بهذه الجائزة القيمة مع صديقي الدكتور ماكويغي الذي عمل ويعمل المستحيل في سبيل تقديم المساعدة لضحايا العنف الجنسي، ويكون صوتاً لأولئك النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي. اليوم أود أن أتكلم من صميم قلبي لأشارك معكم كيف أن مسيرة حياتي وحياة المجتمع الإيزيدي برمته تغيرت بسبب هذه الإبادة، وكيف حاول داعش إنهاء وجود مكون من مكونات العراق عن طريق سبي النساء وقتل الرجال وتدمير المزارات ودور العبادة. اليوم هو يوم خاص بالنسبة لي، إنه اليوم الذي انتصر فيه الخير على الشر، اليوم الذي انتصر فيه الإنسانية على الإرهاب، إنه اليوم الذي انتصر فيه النساء والأطفال اللواتي عانينا من الاضطهاد على مرتكبي الجرائم. أأمل أن يمثل اليوم بداية حقبة جديدة عندما يكون السلام أولوية، ويمكن للعالم بشكل جماعي أن يبدأ في رسم خارطة طريق جديدة لحماية النساء والأطفال والأقليات من الاضطهاد، لا سيما ضحايا العنف الجنسي. عشت طفولتي كفتاة قروية في قرية كوجو في جنوب بلدة سنجار. لم يكن لدي معرفة عن شيء اسمه جائزة نوبل للسلام. لم أكن أعلم شيئاً عن الصراعات والقتل الذي يحدث في عالمنا كل يوم. لم أكن أعلم أن البشر يستطيع أن يرتكب هكذا جرائم بشعة ضد بعضه البعض. ككل فتاة صغيرة كنت أحلم بأن أنهي دراستي الثانوية، وكان حلمي الأكبر أن يصبح لدي صالون للميك اب في قريتنا، وأن أعيش بالقرب من عائلتي في سنجار. لكن هذا الحلم أصبح بمثابة كابوس، وحدث ما لم أكن أتوقعه يوما. حدثت الإبادة، وكنتيجة لهذه الإبادة فقدت أمي، وفقدت 6 من أشقائي، وفقدت بنات أشقائي الاثنين، حيث أن كل عائلة إيزيدية لها قصة مماثلة وأكثر بشاعة بسبب هذه الإبادة. نعم، حياتنا تغيرت بين ليلة وضحاها بشكل يصعب علينا استيعابه، كيف أن كل عائلة إيزيدية تفرقت عن بعضها البعض، كيف أن النسيج الاجتماعي لمجتمع مسالم قد تمزق، كيف أن مجتمع كامل كان يحمل رأية السلام ويحب ثقافة التسامح أصبحوا وقوداً لحرب كانوا في غنى عنها. خلال تاريخنا تعرضنا إلى الكثير من الحملات الإبادة الجماعية بسبب معتقداتنا وديانتنا، وكنتيجة لهذه الإبادة لم يبقى في تركيا سوى أعداد قليلة من الإيزيديين. أما في سوريا فقد كان عدد الإيزيديين حوالي 80,000. أما اليوم
فعددهم لا يتجاوز 5000 شخص. والإيزيديون في العراق يواجهون نفس المصير، عددهم في تناقص كبير، وإن هدف داعش بمحو هذه الديانة سوف يتحقق إذ لم يتم توفير الحماية لهم. وهكذا هو الحال بالنسبة للأقليات الضعيفة الأخرى في العراق وسوريا. بعد فشل حكومة العراق وحكومة كردستان العراق في حمايتنا، فشل المجتمع الدولي في إنقاذنا من داعش ومنع وقوع هذه الإبادة ضدنا. وقف مكتوف الإيديه يتفرج على إبادة مجتمع كامل دون أي حراك. منازلنا، عوائلنا وتقاليدنا، شعبنا وأحلامنا، كرامتنا كلها تدمرت. بعد الإبادة حصلنا على تعاطف دولي ومحلي، واعترفت العديد من الدول بهذه الإبادة، ولكن الإبادة لم تنتهي بعد. التهديد بالفناء لا يزال مستمرا. حال الإيزيديين لم يتغير في سجون داعش، لم يتم خروجهم من المخيمات، لم يتم بناء ما دمره داعش. لحد الآن لم يتم محاسبة مرتكبي الجرائم الذين قادوا هذه الإبادة ضدنا. لا أريد تعاطفا أكثر، أريد ترجمة هذه العاطفة إلى عمل على أرض الواقع. إذا كان المجتمع الدولي جاداً في تقديم المساعدة لضحايا هذه الإبادة، وإن أردنا أن يعودوا الإيزيديين إلى مناطقهم من مخيمات النزوح ومنحهم الثقة مرة أخرى، فعلى المجتمع الدولي حماية الإيزيديين، توفير حماية للإيزيديين وتحت إشراف الأمم المتحدة. بدون هذه الحماية الدولية ليس هناك أي ضمان بأنه سوف لن نتعرض إلى إبادة أخرى ومن مجامع إرهابية أخرى. كما أن المجتمع الدولي يجب أن يكون ملتزماً أكثر في توفير فرص اللجوء والهجرة لأولئك الذين أصبحوا ضحايا لهذه الإبادة. اليوم هو يوم خاص لجميع العراقيين، ليس فقط لكون أول عراقية يتم تتويجها بجائزة نوبل للسلام، بل لأنه اليوم الذي نحتفل فيه بنصر تحرير الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي، حيث أن العراقيون من الجنوب إلى الشمال توحدوا وخاضوا معركة طويلة نيابة عن العالم كلها ضد هذا التنظيم الإرهابي المتطرف. وحدة العراقيين في مواجهة داعش وأفكاره أصبح قوة لنا جميعاً، ومعاً استطعنا أن نفضح جرائمهم. ويجب أن نتوحد معاً ونعمل معاً لمحاسبة داعش والذين رحبوا وساعدوا وانضموا لداعش للسيطرة على مناطق كثيرة في العراق. يجب أن لا يكون هناك مكان للإرهاب وأفكاره في العراق ما بعد داعش. يجب أن نكون يداً واحدة في بناء بلدنا. يجب أن نساهم معاً في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجميع مكونات العراق. ينبغي علينا أن نتذكر كل يوم كيف أن تنظيم داعش ومن يحمل أفكاره هاجم الإيزيديين بوحشية في عام 2014 بهدف إنهاء وجود أحد المكونات الأصلية في المجتمع العراقي. داعش ارتكب هذه الجريمة، هذه الإبادة بحقنا فقط لكوننا إيزيديين. نمتلك معتقد وعادات مختلفة لا تؤمن بقتل الآخر والسبيه واستعباده. في القرن 21 وفي عصر العولمة وحقوق الإنسان، أكثر من 6500 طفل وامرأة إيزيدية أصبحوا سبايا وتعرضوا للبيع والشراء والعنف الجنسي والنفسي. ورغم مناشداتنا اليومية منذ عام 2014 إلا أنه لا زال مسير أكثر من 3000 من النساء والأطفال الإيزيديات مجهولا في قبضة تنظيم داعش. فتيات بعمر الزهور يتم بيعهن وشراؤهن والسبيهن واغتصابهن
هل يعقل أن لا يتحرك شعرة من ضمير قادة 195 دولة حول العالم في العمل على تحرير هؤلاء الفتيات؟ ماذا لو أنهم كانوا صفقة تجارية أو حقل نفطي أو شحنة أسلحة؟ أكيد كنا نرى بأن الجهود سوف تكون مضاعفة من أجل تحريرهم. في كل يوم أسمع قصص مأساوية تدمع لها العين. مئات الآلاف بل الملايين من النساء والأطفال حول العالم يعانون من الاضطهاد والعنف. في كل يوم أسمع صرخات الأطفال في العراق وسوريا واليمن. في كل يوم نرى المئات من النساء والأطفال في أفريقيا والدول الأخرى يسبحون مشاريعا للقتل ووقودا للحروب دون أن يتحرك أحد في مساعدتهم أو محاسبة من يرتكب هذه الجرائم بحقهم. منذ حوالي 4 سنوات أصول وأجول حول العالم وأحكي قصتي وقصة مجتمعي والمجتمعات الضعيفة الأخرى حول العالم دون تحقيق جزء بسيط من العدالة ودون محاسبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات الإيزيديات وغيرهم. إذا لم تتحقق العدالة فحتما سوف تتكرر هذه الإبادة ضدنا وضد المجتمعات الضعيفة الأخرى. العدالة هي السبيل الوحيد في تحقيق السلام والتعايش بين مختلف المكونات. إن أردنا عدم تكرار حالات الاغتصاب والسبي بحق النساء يجب علينا أن نقوم بمحاسبة الأشخاص الذين اتخذوا من العنف الجنسي سلاحاً لارتكاب الجرائم ضد النساء والفتيات. أشكركم جداً على شرف هذا التكريم، لكن حقيقة ليس هناك أي جائزة في العالم يمكن أن تعيد لنا كرامتنا سوى تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين. ليس هناك أي تكريم ليس هناك أي تكريم يمكن أن يعوض لنا أهلنا وأحبتنا الذين قتلوا وسبوا بغير ذنب فقط لكونهم إيزيديين. ليس هناك أي جائزة تستطيع أن تعيد لنا حياتنا البسيطة بين أهلنا وأصدقائنا غير تحقيق العدالة وحماية ما تبقى من مجتمعي. في هذه الأيام نستذكر ذكرى 70 لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع وقوع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية. مجتمعي يعيش تحت إبادة مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. المجتمع الدولي لم يمنع وقوع هذه الإبادة فقط، بل فشل لحد الآن في وقف هذه الإبادة ضدنا وجلب مرتكبي الجرائم إلى العدالة. هناك الكثير من المجتمعات الضعيفة الأخرى حول العالم يتعرضون إلى التطهير العرقي والتمييز وتغيير الهوية أمام أنظار المجتمع الدولي. حماية الإيزيديين وكافة المجتمعات الضعيفة الأخرى هي مسؤولية المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات. حماية حقوق المرأة والأطفال وخاصة النساء من العنف الجنسي في المناطق التي توجد فيها صراعات وحروب داخلية. لقد كان لي شرف المشاركة في مؤتمر باريس للسلام. هذا المؤتمر كان الذكرى السنوية 100 لنهاية الحرب العالمية الأولى، لكن كم إبادة وكم حروب حدثت منذ أن توقفت الحرب العالمية الأولى. ضحايا الحروب والإبادات لا تعد ولا تحصى، وخاصة الحروب الداخلية. نحن كعالم ندين ونعترف بهذه الإبادات والحروب، لكن نفشل في وضع حد
لمنع حدوثها وتكرارها. صحيح هناك الكثير من الصراعات والمشاكل في العالم، ولكن هناك أيضاً مبادرات وجهود كثيرة تجري لتحقيق العدالة ومساعدة الضحايا. فلولا مبادرة ولاية بادن فودنبرغ والسيد كريشمان ومساعدتهم لما كنت قادرة اليوم على التمتع بالحرية، ولم أكن قادرة على فضح جرائم داعش والتكلم عن حقيقة ما تعرض له الإيزيديين. لذلك أقول إن جميع الضحايا يستحقون ملاذاً آمناً لحين تحقيق العدالة لهم. للتربية والتعليم دور أساسي في تنشئة المجتمعات المتحضرة التي تؤمن بالتسامح والسلام. لذلك علينا أن نستثمر في أطفالنا، لأن الأطفال كورقة بيضاء، نستطيع أن نعلمهم السلام والتسامح والتعايش المشترك بين المكونات بدلاً من الكره والطائفية. ويجب أيضاً أن تكون المرأة هي مفتاح الحل لكثير من المشاكل، ويجب إشراكها في عملية بناء السلام الدائم بين المجتمعات. بصوت ومشاركة المرأة يمكننا إحداث تغييرات جوهرية بين المجتمعات وفي العالم. أنا فخورة بالإيزيديين على قوتهم وصبرهم. لقد تم استهداف مجتمعنا مرات عديدة لإنهاء وجودهم، ومع ذلك فإننا نواصل الكفاح من أجل حقنا في الوجود. يجسد المجتمع الإيزيدي السلام والتسامح، ويجب أن يكون مثالاً للعالم. في الختام دعوني أن أستثمر هذه الفرصة وأقول شكراً لكل شخص دعم رسالتي منذ يوم الأول. شكراً لفريق عملي. شكراً لرفيق دربي وسندي عابد الذي لم يتخلى عني يوماً. شكراً لكل الدول التي اعترفت بالإبادة اليزيدية وقدمت المساعدة للمجتمعات الضعيفة. شكراً لكندا وأستراليا الذين أصبحوا ملاذاً آمناً لضحايا الإبادة اليزيدية. شكراً للمملكة المتحدة على مساعدتهم ومبادرتهم في تشكيل فريق دولي للتحقيق في جرائم داعش. شكراً لفرنسا والرئيس ماكرون على مواقفهم الإنسانية تجاه قضيتنا. شكراً لكردستان العراق على مساعدتهم للنازحين منذ 4 سنوات. شكراً لأمير الكويت وحكومة النرويج لمبادرتهم في عقد مؤتمر إعادة أعمار العراق. شكراً للصديقة المحامية أمل كلوني وفريقها الذين يبذلون جهود كبيرة في محاسبة داعش. شكراً لدولة يونان التي قدمت الكثير للاجئين. فلنتوحد في مواجهة الظلم والاضطهاد ونرفع صوتنا سوياً ونقول لا للعنف، نعم للسلام، لا للاستعباد، نعم للحرية، لا للتمييز العنصري، نعم للمساواة وحقوق الإنسان للجميع، لا لاستغلال النساء والأطفال، نعم لتوفير حياة حرة كريمة لهم، لا لإفلات المجرمين من العقاب، نعم لمحاسبة المجرمين والمرتكبين وتحقيق العدالة. وشكراً لطيب استضافتكم وحسن استغنائكم، ودمتم في سلام دائم.
Disco. There will be more music before the second Nobel speech. Artist Anne Brun will give us her own song, Horizons, which she created together with Dustin Halloran. She plays the guitar, accompanied by Howard Ginse on the piano. We shall also hear Kolbjørn Holte on violin and Andreas Sandvik on the cello. The young Peace Prize winner is honored today. Sometimes life can promise so much. Each breath of air can never reach deep enough. It's a bottomless well of trust. Sometimes a touch of a hand can spread out like branches on your skin. You can hear yourselves whispering, please let the light in. Let the light in. Every second, every moment carries hope on its shoulders, standing tall, growing more and more, whispering, please let the light in. Let the every second, every moment carries hope on its shoulders, standing tall, growing more and more, stretching, peeking over walls into horizons across the oceans.
And so, after music, And then I have the pleasure to invite Dr. Dennis Mukwege to step forward and give your Nobel lecture. Thank you. so the other prize winner of today, Dr. Denis Mukwege, his Nobel speech. Dans la nuit tragique du 6 octobre 1996, des rebelles ont attaqué notre hôpital à Lemera, en République démocratique du Congo. Plus de 30 personnes tuées, les patients abattus dans leurs lits, à bout portant, le personnel ne pouvant pas fuir, tué de sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer que ce n'était que le début. Obligés de quitter Lemera, en 1999, nous avons créé l'hôpital de Panzi à Bukavu, où je travaille aujourd'hui comme gynécologue obstétricien. La première patiente admise était une victime de viol ayant reçu un coup de feu dans ses organes génitaux. La violence macabre ne connaissait aucune limite. Cette violence, malheureusement, ne s'est jamais arrêtée. Un jour comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait « S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. » Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. 2 heures plus tard, l'ambulance est revenue. À l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement amenée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum étaient gravement endommagés par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité en République démocratique du Congo. Quand un autre bébé est arrivé, j'ai réalisé que ces problèmes ne pouvaient pas trouver une solution au bloc opératoire, mais qu'il fallait se battre contre les causes profondes de ces atrocités. Je me suis rendu au village de Kavumu pour parler avec les hommes. Pourquoi vous ne protégez pas vos bébés, vos filles et vos femmes? Où sont les autorités dans ces villages? À ma grande surprise, les villageois connaissaient le suspect. Tout le monde avait peur de lui, car il était membre du Parlement provincial et jouissait d'un pouvoir absolu sur la population. Depuis plusieurs mois, sa milice terrorisait le village entier. Il avait instillé la peur en tuant un défenseur des droits humains qui avait eu le courage de dénoncer les faits. Les députés s'en est tiré sans conséquence. Son immunité parlementaire lui permettait d'abuser en toute impunité. Ces 2 bébés ont été suivis de dizaines d'autres enfants violés. Lorsque la 48e victime est arrivée, nous étions désespérés. Avec d'autres défenseurs des droits humains, nous avons saisi un tribunal militaire. Finalement, ces viols ont été poursuivis et jugés comme crimes contre l'humanité. Les viols des bébés à Kavumu ont cessé, les appels à Panzi aussi. Mais l'avenir psychologique, sexuel et génésique de ces bébés est hypothéqué.
Ce qui s'est passé à Kavumu et qui continue aujourd'hui dans de nombreux autres villages au Congo, tels que les viols et les massacres à Beni et au Kasaï, a été rendu possible par l'absence d'un état de droit, l'effondrement des valeurs traditionnelles et le règne de l'impunité, en particulier pour les personnes au pouvoir. Le viol, le massacre, la torture, l'insécurité diffuse, le manque d'éducation créent une spirale de violence sans précédent. Le bilan humain de ces chaos pervers et organisés a été des centaines de milliers de femmes violées, plus de 4 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et la perte de 6 millions de vies humaines. Imaginez l'équivalent de toute la population de Danemark décimée. Les gardiens de la paix et les experts des Nations Unies n'ont pas été épargnés. Plusieurs ont trouvé la mort dans l'accomplissement de leur mandat. La mission des Nations Unies en République démocratique du Congo reste présente jusqu'à ce jour afin que la situation ne dégénère pas davantage. Nous leur sommes reconnaissants. Cependant, malgré leurs efforts, cette tragédie humaine se poursuit sans que tous les responsables ne soient poursuivis. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale des violences. Et nous avons tous le pouvoir de changer le cours de l'histoire lorsque les convictions pour lesquelles nous nous battons sont justes. Vos Majestés, Vos Altesses royales, Excellences, distingués membres du Comité Nobel, chère Madame Nadia Mourad, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, c'est au nom du peuple congolais que j'accepte le prix Nobel de la paix. C'est à toutes les victimes de violences sexuelles à travers le monde que je dédie ces prix. C'est avec humilité que je me présente à vous, portant haut la voix des victimes de violences sexuelles dans les conflits et les espoirs de mes compatriotes. Je saisis cette occasion pour remercier tous ceux qui, pendant ces années, ont soutenu notre combat. Je pense en particulier aux organisations et institutions des pays amis, à mes collègues, à ma famille et à ma chère épouse Madeleine. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous.
souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans, jour pour jour, qu'à l'hôpital de Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leur partie génitale. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent
depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin en main. Construisons la paix. Construisons la paix, construisons l'avenir de notre pays. Ensemble, construisons un meilleur avenir pour l'Afrique. Personne ne le fera à notre place. Mesdames et messieurs, amis de la paix, les tableaux que je vous ai brossés offrent une réalité sinistre. Mais permettez-moi de vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah nous a été transférée à l'hôpital de Panzi dans un état critique. Son village avait été attaqué par un groupe armé qui avait massacré toute sa famille, la laissant seule. Prise en otage, elle a été emmenée en forêt, attachée à un arbre, nue. Tous les jours, Sarah subissait des viols collectifs jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Le but de ces viols, utilisés comme arme de guerre, étant de détruire, bien sûr, Sarah, mais également sa famille, sa communauté. Bref, tout simplement, détruire le tissu social. À son arrivée à l'hôpital, Sarah ne pouvait ni marcher, ni même tenir debout. Elle ne pouvait pas retenir ni ses urines, ni ses selles. À cause de la gravité de ses blessures, génito-urinaires et digestives, couplées à une infection surajoutée, personne ne pouvait imaginer qu'elle serait un jour à mesure de se remettre sur ses pieds. Pourtant, chaque jour qui passait, le désir de continuer à vivre brillait dans ses yeux. Chaque jour qui passait, c'était elle qui encourageait le personnel soignant à ne pas perdre espoir. Chaque jour qui passait, Sarah se battait pour sa survie. Aujourd'hui, Sarah, c'est une belle femme, souriante, forte, charmante. Sarah s'est engagée à aider les personnes ayant vécu une histoire semblable à la sienne. Sarah a reçu 50 $ américains, une allocation que notre maison de transit Dorcas accorde aux femmes souhaitant reconstruire leur vie sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, Sarah dirige sa petite entreprise. Elle a acheté un petit terrain. La fondation Panzi l'a aidé avec des tôles pour faire un toit. Elle a pu se construire une maison. Elle est autonome et elle est très fière d'être autonome. Son histoire montre que même si une situation est difficile et semble désespérée, avec la détermination, il y a toujours de l'espoir au bout du tunnel. Si une femme comme Sarah n'abandonne pas, qui sommes-nous pour le faire? Ceci est bien sûr l'histoire de Sarah. Sarah est congolaise, mais il y a des Sarah en République centrafricaine, en Colombie, en Bosnie, au Myanmar, en Irak et dans bien d'autres pays en conflit dans le monde. À Panzi, notre programme de soins holistiques, qui comprend un soutien médical, psychologique, socio-économique et juridique, montre que même si la route vers la guérison est longue et difficile, les victimes ont le potentiel de transformer leur souffrance en pouvoir. Elles peuvent devenir des actrices de changements positifs dans la société.
C'est le cas déjà à la Cité de la Joie, notre centre de réhabilitation à Bukavu, où les femmes sont aidées pour reprendre leur destin en main. Cependant, elles ne peuvent pas y arriver seules, et notre rôle est de les écouter. Comme aujourd'hui, nous écoutons Madame Nadia Mourad. Chère Nadia, votre courage, votre audace, votre capacité à nous donner espoir sont une source d'inspiration pour le monde entier, mais pour moi spécialement. Le prix Nobel de la paix qui nous est décerné aujourd'hui n'aura de valeur réelle que s'il peut changer concrètement la vie des victimes de violences sexuelles de par le monde et contribuer à ramener la paix dans nos pays. Alors, que pouvons-nous faire? Ou bien, que pouvez-vous faire? Premièrement, c'est notre responsabilité à tous d'agir dans ce sens. Et agir, c'est un choix. C'est un choix d'arrêter ou non la violence à l'égard des femmes, de créer ou non une masculinité positive qui promeut l'égalité des sexes en temps de paix comme en temps de guerre. Agir, c'est un choix de soutenir ou non une femme, de la protéger ou non, de défendre ou non ses droits, de se battre ou non à ses côtés dans les pays ravagés par les conflits. Finalement, c'est un choix de construire ou non la paix dans les pays en conflit. Agir, c'est tout simplement refuser l'indifférence. S'il faut faire la guerre, c'est la guerre contre l'indifférence qui ronge nos sociétés aujourd'hui. Deuxièmement, nous sommes tous redevables vis-à-vis de ces femmes et de leurs proches, et nous devons tous nous approprier ces combats, y compris les États qui doivent cesser d'accueillir les dirigeants qui ont toléré, ou pire, utilisé la violence sexuelle pour accéder au pouvoir. Les États doivent cesser de les accueillir avec les tapis rouges. Et plutôt, les États doivent tracer une ligne rouge contre l'utilisation de viols comme armes de guerre. Une ligne rouge qui serait synonyme de sanctions économiques, politiques et de poursuites judiciaires. Poser un acte juste n'est pas difficile. Poser un acte juste n'est pas difficile, c'est une question de volonté politique. Troisièmement, nous devons reconnaître les souffrances des survivantes de toutes les violences faites aux femmes dans les conflits armés et les soutenir de façon holistique dans leur processus de guérison. Ici, j'insiste sur les réparations. C'est ces mesures qui leur donnent compensation et satisfaction et leur permettent de commencer une nouvelle vie. Ça, c'est un droit humain. J'appelle les États à soutenir l'initiative de la création d'un fonds mondial de réparation pour les victimes de violences sexuelles dans les conflits armés. Quatrièmement,
nom de toutes les veuves, de tous les veufs, des orphelins des massacres commis en République démocratique du Congo et de tous les Congolais épris de paix, j'appelle la communauté internationale à enfin considérer les rapports du projet Mapping et ses recommandations. Que le droit soit dit. Cela permettrait au peuple congolais d'en faire pleurer ses morts, faire son deuil, pardonner ses bourreaux, dépasser sa souffrance et se projeter sereinement dans le futur. Finalement, après 20 ans d'effusion de sang, de viols et de déplacements massifs de population, le peuple congolais attend désespérément l'application de la responsabilité de protéger les populations civiles lorsque leur gouvernement ne peut pas ou ne veut pas le faire. Le peuple attend d'explorer les chemins d'une paix durable. Cette paix passe par les principes d'élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Au travail, peuple congolais, bâtissons un État où le gouvernement est au service de sa population, un État de droit, émergent, capable d'entraîner un développement durable et harmonieux, non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute l'Afrique. Bâtissons un État où toutes les actions politiques, économiques et sociales sont centrées sur l'être humain et où la dignité des citoyens est restaurée. Vos Majestés, distingués membres du Comité Nobel, Mesdames et Messieurs, amis de la paix, le défi est clair et il est à notre portée. Pour les Sahara, pour les femmes, les hommes et les enfants du Congo, je vous lance un appel urgent de ne pas seulement nous remettre le prix Nobel de la paix, mais de vous mettre debout et de dire ensemble et à haute voix, la violence en République démocratique du Congo, c'est assez. Trop, c'est trop. La paix maintenant. Je vous remercie. Dr. Mukwege's Nobel speech, certainly also a very strong lecture that has made strong impressions here. And after these two impressive speeches, we shall have more music. Wildefrangen Howard Gimse will give us Cantabile by Niccolo Paganini.
Cantabile by Niccolo Paganini. The Nobel Peace Prize ceremony of 2018 is almost over. The royal family will now congratulate the prize winners. Put it on.